أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم уважаемые братья. Сегодня к нам пришли очень уважаемые гости. Иншаллах, нам будет очень большая польза, баракат. Мы хотим сказать со своей стороны баракаллах нашему муаллиму Али Хаджи, районному имаму Раджаб Хаджи за то, что они нашли время и приехали к нам с призывом, с пользой. И хотим, иншаллах, им предоставить слово. Когда мы наших ученых слушаем, бывает очень большая нам польза. Чтобы нам была польза, иншаллах, мы должны душой и сердцем слушать. Вам баракаллах за то, что пришли. Сейчас, иншаллах, вам предоставим. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, Мухаммаду аля алихи ва асхаби аджмаин. Амма бад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Фирiyaldina шулатсал, хурмати ва джамаат, отси сургалда, митхер Аллахас хаб дандеши, абу хамбатиги. Синги ашрул пайда муфаат, киназиг, хани ругезиги, хечезиги, عموشون نصيبشون هبيجي خد أدعنا الله سكينة زيجو سنجي جاق هادينال مجلس زول خيراشيجي أدعنشيجي كينة زيجو شالب جبوجو أوتسي سيرغالدا جاق قويش شراهج وقراونا هادينال داندي شبي خاصكو هادنا قدية بروسوكش جيندا جانير بات إبات إيال ملت هلگی بعد ایبات ایروس بخش چایی گروگی باق آلدا چنگی هادینا مجلس هلگی مشکی دلگی چنگی جماعت کاکازی رج اینگی ای اسلام آلدا دین آلدا امام زباز سورق چوشیگی هلداشن واسخی شولاشیگی جاق اقوش نکلی چراهیج اوگو قرآن بجبوگو چنگی ابسو آخر زمان شین ابوخه چو مشکی دزده کاکازی شورا میخش بیخ کلی بگو کتا کلدا چو قار هیچ باشی جماعت هلدراج اونیل شازول خاص کو بیشون خیری او کاک روحالیگی بگولی کاکی چاق او قار هیچ باشی بیخ کلی بگو مثال شباسون جاق هم مشکید بگو کتا کلدا صناعتاب آواداناب جیندا جانب سنگی کینال نگی اسلوه گیروگه کاکی چوری باق او گیروگه الحاجات خان گیروگه کینام نگی سندو گراق خک شهد ایدا مثال شباسون هادینا اسلوه روگه مشک ایدال جاق انکشتسا چاگا هارول هیچ اونانی عیدسکو هانی بوگه برسین شیاش هانی بوگه بعد ایل شیاش نکشه شیب گو جوکلزه هیچ اشول امیرا بات اگو ارسلان علی ساگی سنگی نجر امام محمد ساگی بیچینج نوجد رایج جبوک اینشخا بگول کاک شیوچی وگونانیگی جینسا جماعت گنبارو چین ابولی بگو باش شدب سردو عبادت هلداچ اگو هورو چی وگیلا ای بگول کاکی بانیک رو قوری آنانی روحی نانگیک ایجانانی قرآن صلا رو عبادت هورو سو کری وگیلا و اما روحال کاک جماعت گنبارو روحال کاک ده گیواق خون رتیبت کی بارو اب دنیا دا بوگه فشینا عرض میسیدال سنشلیک ابوگی لبکی گورا کاتین ابولی بگو سنگی هب روال کاک جماعت هلدا بارو پد زشیتو سویشنو الله سلط اونا قونیال دا جانب گه وک اینیلا سیروک ارال صالف و صالحون سیروک ارال شیک العدمس کتا کلدت ارچی هبولی بگ انا سو مؤمن چیاس سولبول آخال دگی وسون خود اراو کات اراو باقانیل کاک ده هب جندیر کاراب غلط الدستان ای کاکتی کوات ایب غلط شونگیری کن هشی الله چیا جندیر پول نست سالوال آخ مساکین از مسکین زواج بیک کرابوگو هیچو باقانی کاک برچانین ابون چایگی دینا شلوات بگولی کاکده کوات ارو جماعت کی اون با طرف هستا هیچ شهرال دروگل شینال مشکید زخه اونوگه هیو جماعت بعضی چی هیچ عده جدی ابون هنوی بات هیچ امیخش قلو انکلو نخش ادبلنا بگولی کاکپا مگو هست قلو انکلو نخش جاقا سنگی دوب سبی زمانش این ابولا سلف و صالحون زمانش
هب جماعت کاکبارو چی استه جاقانی کلیت چوچی خوارا میخش رکارولا زوانی تاولا زیگارا هبولا سینگه حالت ابی رو گلسا حالت ابی گیتون زیگار الده اونا اینچ ایچی رو هبو کنا هلی هالداسا نوس کنو خطسی کن دو زیگارا بالی بکنیلا هب کاکتارو چی استه جماعت کاکارو چی استه جودور собственный химер خوی هزی زحمه شلی بک اینچ ایلا جماعت هیالدستان جاق هدیم بک انگون صدق نیکلر مشکیدال پستوات هرول روگو روگو نیکلر مشکیدال هادی نوعات ایشی بک انگون صدق مثال شباسون هنیم امام اصابونانی قرقاری الدا آقاب ایاب آبیلا خنیکلسا سینگی قرقاری الدا تسیکولی بدو شو ازار گورشیل کات کی بیخی زم اونانی جاق الدسنا خیروحال گی بگل ککتی واج اروچی اسه اب شو ازار بک اینه بگین واج ارسین آبونانی ابیاویت کی هابونانی وحکانگوگی آبونانی سینگی سیوق خکارو نوشویل دی دونگو شویلین آبیلادیسا هدینگو چوگی دلگی شویلا ها مشکی جیگی عتیدگی حبیزی کلا جاق ماتریالیاب بیراز دا بیخ کلیب جویا شنیک هدین قند الار روگو و اما غیبیاب الله سقلین ابوراب آقاب دراجگی الله سرازیخیگی سینگی یا اوبان بوجی دل بوجو نقل هجو یا عمل هبید العمل هم نقل هجو هنچی آبی زبهی لخهب دود سبید سنم خیراش جدود سبگوش هموک انی نبون هر شیک بگوش هم بطنانی نیکلر زده چبوک اینه کلا شیو و چویاس چو عگیچی و چین هب انکی دا جانب دید سدیدت سبخیز کلین زده چه چی عگی جندیر مادو حال جندیر هدول حال مغ خاله و بوجراو چی عگی جنس مشکی دال دوچین انسکو چیه چی وچنه قوگو چی علشول هدین هبیچ اونانی اسلام بیچارال دستناق هبگو شینا سنال گیروگو سینگی حقلگو خیرال چای حقلگو شبگو اون قشوگو چی رویل ککدا هبگو اون قشوگو چی بگولی ککدا خدوس سلسویال تلویزیون شخوالاهم دیوانال دو عدل چون چایل قلیل سوگی دال سینگی راحت کپالدا و اما حال مشکی دالگی مدرسه بگیچ اروگو گیتون حال جانب عمیرا پیدا بگو حال دندی شوازدگی چنگی هادینال مجلس از دگی جانب نیک سوهری الدا جانب نیکله دا جانب وچخیڅیک ایناوی الدا جانب شش گورشول هشکورونی جماعت هشکورون نیش دند هرولارو جاق نیکلر عدم ازول شیباب ناچیا شول شیباب ناسابا شول عادت بگو جودو جودور چایی جودو جودور ناچیا جودو جودور ناساب بیت سولیم اب جودور ناچیا گورونی چوگی دال چای پریزناوات هبولاره جودور روستال جودور توخماشول مقل چی وگونانیگی غووقت شولا غسورق کولا کی انکوشا وگونانیگی هبگی بگو نیکلی اپاس نیجو اوارگس سوی علیه الصلاة والسلام کیگو یود عبادنیلا چویاس ابو لبوک انیلا جندیر نصب شیک ابوگین چوگیداس ابو لبوک انیلا جندیر نصب شیک ابوگین هبرا عرمخش اوارگس علیه الصلاة والسلام هزدوی سونا سو قصه هاد نوشموگی قصه مثال شباسون موسی اوارگس زمان الدا هنوز کیگو عدین کیگو یود عبادنیلا چویاس جندیر انکشابگو میکلو ایچگو انسگو چی رخصانیلا اموموزول نصابشول انس اولی جیوگین سنگی حالی حالوگین جندیر نصاب جیوگین شیک اوین ام دعبابانیلا ای چوحون چوحی زهیرابون هاو چویس ابونیلا ایگو اموموزول تصارگی رخصون شاب ابلی هست ابونیلا جو پولانا سواس پولاناو سنگی شاب ابلی ابونیلا ابن اسلام اسلامشو دینشو چیوگیلا جو دینشو واسوگیلا همه خش ادعنا و الله اس وحی هبون مساورگ سوخه هذا چوحون گرگدارو چوحرو نصابل داشون چوحرو چی هذا انت ابلی جوین ابورو جوجا حشروگین هذا چوحی زهیرا بیشعلو هاو چویاو سنگی جویت انچیا شعلو اسلام الدا وگین ابورو هاو الجانا شوگین ابون جاق اعمیر الحديث لوگو نیک واتس لوگین ابورو
نيخدينا شوات سلوغين أو عمير الحديث لوغو عمير الآيات روغو عمير المثال روغو أد أورغس عليه الصلاة والسلام أو سلغي خزراجلغي دان تهرور القاعد عمير المثال روغو جاق أنكلي غول مثال لغي غول آيات لغي عول الهجو جاق كيمبوك أنا نيجي نكلر جو بكلان خيزابون نكلرغو ناساب نكلرغو توخم كبيل بيتسون هبجو نكلرغو كني بهولارو أول مشكلة لوجو مثال كيوس هاروسوك شيبا جماعة كاكازدي عدم لقي خواداناني روزمان قلت سويدي سنترالني على خواداناني سنجي سوغي تأثير الجالجي هاروناني هلداشون بوك إنارش نكلي واتسخيجي شولاشيجي سنجي إمام زباد سيروغل شعاتبيت سوخيجي خواداناني الله سنجي تحقيق لغي الله سادين المجلس الجتسيك إن هاريجي سنجي راجقينجيت أدي عناو الله جيجي نخش سيك إن أبيزي توفيق لغيخا الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خريب أكسية الجماعة جاقا نتلدبي خلا نتروج زمان هبوك سريخون أرى القرنباز تونجيلن جندسا هارو لبوك أرى زمان هب شيلن أبوناني هب زمان جدوتسا ريكو لبوك إنات جنديت فتنة بعمر زمان شون وفتنة بدل فتنة يسو چانگو بات أبات إل تايبا بيجي أنواع الجروك الله الله قرآن وتجانب رسول الدسان كولا سورة التغابن الثول أنت إلى الشوابل آية بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي هل أنواع الدسان كليلة بوت زلغي ثمال زلغي فتنة ويدينانغو چانغو بات أبات تسوغي دلغي تايبا بيروغو فتنة بزل Allah suratul Anfal'tul Quluşva bile ayet alda gereksule kula وَاتَّقُوا فِتْنَةً فِتْنَ يَلْدَسَّتْسُنَيْلَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً جودوتسا دو كوشتي هبورال چازدت اد جيب چولارب دو فتنة جيب عام خليب تسوغي دزدگيت اد هسل بالا جال روتسون چيل دسون هي فتنة باچ اولغو فتنة يلددان دي چيچوك واعلموا نجدگي خي أن الله شديد العقاب الله قيل جندير عقوبة كتا كوينابون مسجد گيتسين فتنة شنبوك إزبيولا مدرسة گيتسين فتنة شنبوك إزبيولا بوتسي گيتسين فتنة شنبوك إزبيولا خيمال گيتسين فتنة شنبوك إزبيولا وهل دقود صدق جالروك إن بهولا نعمت شنجي نتلتسي بيت حالت إزابوناني ويدينان بالله فتنة شنجي نتلتسي مقصة حالت إزابوناني چيا سكرورا ساخلي الله هبوغو نعمت نتلتسي شكر أبوناني أما هتلي شكر أبيج أناني هب كولا فتنة الله إنسان استت أدت أمر هبگی نتلدک اوچهزره قولارو مسجد کنجی فتنه سوریزه بهولب آبونانی نوت سخالا به خینب تیوپلی پولگی هدین گورا کارال چیرقالگی کاکی چوریزه کیننبگو اسلویگی چینگی قد عدینان جانب گوانگیگی جو چیل سرو قبراولو کاکیل هرکگی هب زمان الإنسان مسجد الدواج إجوني حي على الصلاة أبون أحلقو فتنة قروني غوشيبوك إنه هل كمونيست ذو زمان المسجد القانروك أنا تسيبرا قلدسان تكليف برخمبوك أنا شيء مسجد قنبوك أنا بيت إران الله أدباج عرب ظلموكي بوك أنا نزعيفكو جروك أنا نجدة تنكي هبراهيزيكي كوليبوك إجو محشر الدول أموموز عذر باتشيلة أما نتلتس الشيب عذر باتشيلة نتلدا بيخولانيت بوك درام بازارة سوت كيغو سابقو غرشيت ستسيكون
tlule bazaralde ulesi piqbichize yagi hanal kilo bugunani dama qalgurshat tsikun do bazaralde kinasku qas tabulevsi amma nitleda bikhulev hecho ruqubarav kakidasagi masjidal dabarav kak Allahs tsurivayatalda qulushugo tsugrivayatalda quluanklo hedina khirahabun nitle Allahs kirigi qulebuk adgo aljanalda daraja bigi quleruk adgo nitleda bikhula kinam nitler helde khum berbalahi bugevavun Emerisets ekhula nijeda tingi kiabile çujuya çiyolta dutsa şibilen abule binamun. Nijetsa interes habula gosta. Dünyalaşturu kuyige çuju gosi yutluleygo. Quguru nijigi ya çize behulare. Amma masjidalde kakte givaçun. Cemaat ki habun. Çangu hurul inzabi abadiyevru qur gosiye şuleb golde khun gosul qastec. Masjid halda janibu geb hurbak arit uxtuz da batula qan hebugila qiyamah se quyat hurul inzabaze mahariya sejib sulib julsuninavun sitsani tluqunu geb Allah suruq batsa dabize sitsani tluqunu geb Allah suruq urachun nitletsa Allah razi havun aljanal da jani qerqerab Allah razi tliasu tayfa bi anwa rusize Nitleda bikhula nit dahab dunyaviya quyasliulu magadanalde ula daram bazaratle Masquelde ula daram bazaratle Peteralda gucharal iberalugu amma Allah sul dinalde khun i'tiqad iman nitler zaifa bukinat masjidalde rachule tsugu chirukul tsugu chazul himalukula Dahal guruni chirach ularo masjidaldat adkhozarura milyono rukula amma fayda bu sidahabukula nitler misal bugu singi tsukhiriyab mina kudiya mina baravchiyasu misal tsutsurasyal da umr abulel nitler ulu qabaz ma'ru quranuk ula chehel minabi kebergu milyon iqugu milyon gitsint adkhozabural amma jalgujani chulari fayda bu sulari israf kuruni hepshibukine Masjid al qadal helabaz masjid betsinabularu masjid betsinabula janirach aral adamaz Nije bishungu interes turalda sankana netsa urmu vekludaro nijer halmagastat ekhana munal churagijin dirju khun arau Allah suntsa bertsin habule binamun Çangeste kel Allah tuğduz bertsin habule bin roza baz bertsin habule bin dos abuna Allah bertsin habule ile iyatsa Masjid gibertsin abula jani kakbalel adamaz bishun suruqa masjid nijada bikhula chuhara masjid jani rachule chaita habuki Eslu misal bugu kudiyab harzayab karaya beter amma beter alda shugu guruni chera brasecheb kan suruq kubuk inevo Ejaq qaquyat nitletsa masjidal tehha beteral de sori zarizere qularu beteral dat ad un quraskuruni eceb Çingi qaramu nitle zubalasın tsadgireşt ize rakalda san singi kanç ize kerkera nimet halgiruk ine gartsazul gitsugidazul balazda sagits unize hem nitle buk ularu nitletsa khaliq beterhan razi havun guruk İslamiyet din hep kula Allah's nitlek duram nimet nitletsa şükret sabize kule Dünyalar suruqu antku milyard adine söçuguni 2 milyar bu surba bigirugunani hebak alda şugu gi khadu milyar çikula bu surbano guruçi Allah's nit harunugu bu surban olsun bu surbanazda hurturguni harunu ahlus sunna vel cemaat tasul ahlusun Ezdaur qsangi nit harunugu kinanigi ashab zabazde khun adabiy kutsat ballahu lesun Ezdaur qsangi Allah's nit harunugu unqagu imam ritu qawlesun Ezdaur qsangi Allah's nit harunugu iman islam ihsanasul arkanal
İmam Zabas kurav adin kuraltun helşinal nimet hazda hurtlur Allah'as nit harurav zamaniyet nitletse şükru gehabiç ugu hep kinnete gu kufranu nimet else kafur ki abi bit umuk iniş buk ular etidal Jaqqa quyat bu geb untibu nitleye Allah'as turab nimet else şükru abize nitledet ubarab kutsa sangut hiç bu çünkü fitna hiç bu çünkü hakikat alda nitler çangubat abat manaviyal untabi nitlede janiri kulu gel Allah's Kur'an alda jani qadulu Bismillahirrahmanirrahim Suratu An'amatlu nusiyada quluiç evle ayet alda ve kazalika nuvalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibun Hedinan gujinsa zulmu çazdet ade zulmu çayet amule tsuyazdet ade jodot sahabule buk arab amala şuqinabun Sik al çazuray kula kweşalt adet amunil zurileriş zulmut assa uleb amal hiç esulinabun Nitler hakikat da amal hiç eflidal khavatsal Netse khalabe ashab zabazu zamaniyet kukabi kukunçi İslam al deraç ulan Afvacan Kur'an al da kovke Nitler zamaniyet suk iguçi İslam al devaç anani Nitler sadok uduhudu havula surat tavra kula Tubat ayab cevhar yakut rakutba taraf kini gitlik bu Çi İslam al devaç islik avcubu Ama gol emiraç ungut yasu mana kula nitler busur babazul dumbat ateç unujbat ateç upalnat seni ruk ine kulel procental gozda rihungut yas Hiç trugu gol adamal İslamiye din god salule bugu dubanisan internet aldasan busur babazuk balayidal gozda gol tabiat tavratulec Het nit busurba bi kulelu changi sabab busurba bi gurel İslamal deraç ize bu karal İslamal deraç ungut yelse sababsun nitletsat ade bu sulubuk igumuna çumuna nitletse dine sabiç ev şukruya şuk Ya bilev ki nit sababsun çugiçi İslamal devaç ungut yelsumuna Hebu nit kutakalasan hinqize karavjo Hiç nitle Allah'ın sturam nimet kula İslamiye din hep din nitletse tsunizekke. Jaqase kuyat psihicheski un tabi emeralu. Asut cina ulila. Dosul cina ulila. Ma khaçkada Kur'an salulmaq ahdeleruk ulila. Hebu gu adiyebju. Hebja qatsiyebju gurugeb. Kur'an'e tefsir habula gu alim zabaz qalebu kama sallatna şeyatin el cinni ala kufaril ins Allah'ın sabulu gila dol çünkü şet abi adet amro kini gila cunduzu şet abi ala kufaril ins kafural çünkü ins hazda kafural adam hazdet adet amro kini gila Dolruk anile jodotsa dozde khunjura quray habulesun bat ateç unit gibusun telefongi surdugi quyas kitsuchi ugunani pornografiya istotsu itsal surat talabul urusas dosuq balahun Yagi ugunani dob gibusun bayevi kazuk balahun Yagi ugunani dob gibusun qase qaçeç ugunani do çingi ragazuk balahun Dosta janibe cingurugu şiptluyne dosta janibe Cibril aleyhisselamiş Çingi tsugi malaik zabiş kosu kereşt ilel Badru esu koyas ashab zabazu kereşt radim buyeliş asu kereç ulel Şalraç inel İnsan yugu kula jinsa jindir nutrenast buktani şet abaze maydan sunabuluşun şet abireşt ize şet abazu samalotal buktanani malaik sabi reşt ize malaik sabazul ilham reşt ize buktani hedin abuluşun hep al İmam Gazali's İhya'da qadulu burek elbit sülebak alda insana surak bugila qaladine sevjuk igu buyalda hurtlu bugeb
malaik sabas busuleb cin shet abas busuleb malaik sabas busanani lik ab ilhamgi shet abas busanani kweshab ay usul khiyalgi malaik sabas busanani ilham havulubu amun fulano kudesu qeshweze amun evelatlu qeshweze ziyaratal amun madraselde tsalaral chazuqe amun singi tsugitlik amajlisalde shet abas busanani avulubugu koncert buk izeraula fulana gorodalda fulana singi kafeelda buk inebaula kampanya habara qalda buk uleraula sin shishayalda janibe kuygabun anashis torak arun dua gurishha insan jilgugu haqiqatalda jinsa kibe khujindir ma'naviyab tarel kabus sizabunigi jindir qarqalalda tad lik abuk ani lik ab kweshabuk ani kweshab zahir tliatle sabab shun jilgu kuluchi Allah khosu qirul khumu buktani bit umachemurek aramashina cherkhasul buktani mekhtarochia sadin khwaezabe gurishkha Nije guçuya spitsulubu babayo traunolda sakulağavas suya sarxisumu guanila lik outluineli gamun Muhammedin abun Abdullah'in abun xisumu guanila atsar Qaliyan bu hulubu gilas sargi xisun Jint sabun ile dur baştab şahil umugin sargi xisun dur xis harabju gueçin dudat sar tezekulil turkulinam Turkuli şivju ma'ruqtov anashabu hulezabu libutsuyas tingi kha terkez zeritlin işilam terkeze kha dudat sar turkuli tezekulin gurishha elçiyan su jindir gut aqba qibuk inekula nam salda dande waqibuk inekula tutsuyas abula nitletsa shibile khabilo khadush shetamu gemakhas Nötsa khalabe hep kula khwali bitsulo khabar adamalgi Allah ki jinsa maksara de kweze buk karasta nitletal hanani nitler kisini buge buka sunkini buge buka gansini jani buge buka arats biqize tsuchi urguluki nitlet sada tsuna quni tsikuni shabuleb ya girahunish tuleb Nitlet tsikhuna bula ya ginit ruhize ya çazena kasan tuşman vaç ulugin avunani nit tlutijish tlutulel dostat serere gunishulel tlutula dobna qadav shet amuk ilhale makhas munşe khadoldat sevet şunugev munşe tlutularev dutse shet hayt alam habularev munşe adama zahurtluwe ularev hep gibeyler işvatsak Misalat lebus hani ishana Dağistan'da da saruk anile bişun emer al haciz abi maşallah Allahu akbar gurishha oha Allahu akbar şibuk ani şib Allahu akbar dol haciz abi hajja li aral cemaat racul hecul şibkele Allahu akbar Allahu akbar legama maşkit o saruk ahtun ujarab ekhet izbuk ani buk içet Allah sabul asbaba zeraç aynamun Nigeru sultara u kinus kuadine sırçı sana heceli jigit sikun. Kinus kuavatila. Ama centrale maşkita turiyat jigit un kâvle radale inço. Khasku buguli gi ruhali gi. Ve çan hacize bi ani şivuge. Duragu çani şivuge. Samolotla duragi çekhule rugunani. Tubaker kere koni kwengi bugunani. Ani ivani rusuleta tatse bi girugunani. Kiset onurşal girugunani. Umumuzadi gingi bi khulu hiç unani. Tehkibar şundure gulel hiç unani. Dolara rusun gurugu gurişha. Hecel diyon şivkelim. Kakte vaçuları cemaat hali vaçuları haci işuk. Hem şivhiş. Dubaş şivuge tingi model de un kiqu kakbaze rauzelda. Le rauzelda kiqu kakbaçugu. Ham çubugu ge rusutlu ge maşkitalda şugu kakbaze vaça. Ham hurude busumugu. Guri buge. Dua ukule Allah ani ukuları Allah. Dua bukule avaraka su sunnet ani bukuları avaraka su sunnet. Hedine bukulu bile. Dua mun bukulu taklif ad bugev ani duasa taklif burkhule bukulu vedinem jo. Ki de utsin bukuları. He bukudit sadece kabul jo.
دون شارل دستناقه سریال دستناقوسون امریس مقال دولگو چوکی کلتر چیت عدد سیکنگوروک باز رال سیکوللوگو باز رقمی چلو قاید سیکولبوگو ترگاو توچکبیت سیکولروگو مدرسه بخت ساول دهلولروگو مشکیت درج اول دوگو قدر بوگو اما مشکیت چو حرالوگو کنو گوتلولا مشکیت قچ ازه جانی سنگنچ ایتسا قوات انسان راموراس گامچ گورو چو حزابیزه کوله گامچ گورو سواک حزابیزه کوله نیتلر نفس سواک حزابیزه کوله Avaraga su zamani sallallahu aleyhi ve sellem su zaman meşkit kina buk Arab. Meşkit buk anat açamasak il akele bi gişuram udube çabak gibi Arab. Ama meşkit kabun çumuk ana meşkit adamazo. Çuçada çunçulan. Jakanitler çulel gi çuçada çulel harun kiri kumbuktu gi çulaşe ansku çule vreya dalda habgu çiguru nuklar abedinit kumbuktu gi çarama habgu çigun iniş kaguye. Kabun çumuk ulan, hakikaten dine sutkara muqsanti dozrik ulan, dünyaya sutkara muqsanti adasaki milyonu khatsi karasun. Ömer ashab radiyallahu anhu, ju cemaat halde kuat uninabut, uktuzda kale bujinse, jindir ahkinnab guaqfu abun ila İslam'a sunu khalda. Doma khat hebuk ana khur ashab zabazul единственный abu qetsuguyab jodor umru nuqtat amize chamasak wedina gujani tsurusaru tsugi da qarar beklubak tuk astozul turshel bachulubak bukichu jodor umru kha umru yase chareh chemjubuk anadob doma khasamalo tazgi tsugi tazgi mashina bazgi rut bachulubuk ichelsida Dagestan alda Stavropol alda Krasnodar alda Sadinan dobuk anadzul Ахур, хедин бук игун цадах достов шива бураб. Достов хамуна исламал суну халде. Дози дин себе себук ана дуняла дасак. Аманит дунял шуле бугунани бук караб жуэсте хадуралуг. Как нақбак хезеге хадуралугу. Как бач угу тезеге хадуралугу. Кал квеч угу тезеге хадуралугу. Харам абжу бич хезеге хадуралугу. Харам абуз хезеге хадуралугу. Чанитле кредитарус цингирус харалчируге. Kredit ha, aklı eski jib kabul habularep, naklı eski jib askı be kazi gutularep. Kredit, kuriş ha. Kredit, govgi bets ezik ular gujak kavgyogo, hani sansuin be karavaçun, duan sansu mer be karavaçun, mina bi çizekun, maşina bi çizekun, tutankun, kwezi şular gugyo. Şivabun, kinna guju kula vatsal nitletse dinç onun gut yaş bu gevju. Yakasep kuyas nit Allah tsutse pitnasun harigi kula pitnasun hariha. Nitlet ya dol serehun ruk aral jahiliye zamaniyet ruk aral adam azul. Jodortsu Hubulase kulu kabigi zayıf hasta gurhigi abun din alde hiç unigi dobgi ana nitletla din zayıf habuk inas dina sura kalda sanki kat khana nitsuhana tsuni geb hiç esun bu surba bikha tsuni geb hiç esun netsa khalabe Dagestan alda saqwati ve anshino chias bitsula bu surbanal hiç unigi dol chazul bu geb halim kigi dol chazul bu ge nejneski berbalahigi ama nit bu surbabi Bismillahirrahmanirrahim ki baqulal qultu mana ki halal Gurhel ki halal gurhelatul ayatul ki halal Ar-Rahmanir-Rahim ki abulal Al-Hamasul khob ki salulal amma rahmu ecel Gurishka Ki de tutsaqaju baqilenuge Ki de chiyo kinu tawilenuge Maskoda sebede Haqiqatalda bu surbanal gures kinu tarularu nitleraz gu nitleral adinan Tun hangi şarama khatki Jendir gu halala maisha tabulu ukarawas nitler gulas kinu taunuga nitler gulas kha
აბიზე გაბულა დოლჩაზულილა ადლუგი თართიბგი ნიზამგი ბუკულენი წერას და დანდეკონ ქინალარი მისალათი რუკიზე კულენ ნით დოზეიშ დოლნიცეიშ ქინა რუკიზე კულენ ყურანგი წუნარონიცე ავარაგასო ჰადისგი წუნარონიცე იმამ ზაბაზ მაზჰაბგი ნიცე წუნარალ აკიდა ასულგი იმამ ზაბი ხა ჰალტუნიცე მაიან ყურამ ქინაგუ هدینگو تسکیت نفس بات سالت لوگی آزارگونو خال الله اسنی تکلونوگه شکر آبونانی هم کن نبگو کورال چینگی خا نیت دوزیش میسالت لروک از کولل شیبگو هچ دو نیتلیش میسالت لروک از کولل هبو گوجا قنیت عجیب شابلو جوات سخ هب دنیا کان خدور کرانیگه کان خویزه لنشانیگه اب خویزه شولارو أكوز الشولارو أبخا بيت أنكون أبون على قال جبانو جماخات هنجيبو سيل الله ذاتنا أبون ما توشوا بالار ما خرس قحسمتو كي قالنت إتلوات واخوناتولا كي قالنت إتلعدوا غوجيولا دبرت شالت أريك أرف ساملو تعدين ورجون عدوه أخيرا دلحتو يشو دوم سناقوناتولا قريشخا شيبكو تصدقي وصلو باتولا قيزانجي يا تولارو خيمالجي راتولارو تخون كبيرجي باتولارو مرعين بكاروغونيجي دوب قواتكي باتولارو لاحتو يسوا تولارو عدن چيجي صدقه چوغو يا دنيا الله سول عطيسي باتولارو يا رو قروق اراخيري لوستر براتولارو هما خغوستا باتولا جنديرغو عمال جند صابراب قولون قصات لجانب شب عمل دوت صابراب هما خبايبي خلا الشربة خلي بعدين دوم نتلر عمل لشو الشربة خزة الله سيعلو حبورب چامو جب علي عمر يعلو حبورب چامو جب نيج إني روك أنا تسيلك دون سيريال ده سواج أنخدو إلا سومتي لتوان تسيلا شابقوان تسيلون قواقشون توت سويني تسيلك رسو تلشول زمان جيبو جب اون طول بيت ارگیبوک انا اچ اب اسفالت تلو نوخگی نتسچ اکاسزو دیبیرستامونا تلیک روسو هادا بوگیم بی خیزابی دل آخر قدگی حال دا دوبه خونباتانانی جوجح باتولیت اوک اجوبات تولاری نام دوست امونا چاچانالو گیل دوره خون بیت اون دوبه خون راق بوگی زماخ نیچینگی دوره اولگو نیجه دا صدق خوک انا چوگی چی دو یا مجلس هست دوی خولاره یا مسجد دوی خولاره صدق خوک ارستامو نسیاغاری هواگی دنیا را علده شوه کیوین تلیک رسول تحسو ابل امنگی لورا سیچینم غستی دامونا شامل قلال دا حالت اوله سود سرگی ابون دو دواسا وکینت دوسی گالا چکه سولو چوگیله گوریش خان قال دونجي واج أنا الأموخا روقال ده أسكوبه مشكلة ده خادولار وشي دنيا رعال شجعان علماء خد دنيا لا تتصاروي على هستا سكوديو أحمقوك إذا رسمي بيله شيم كلب جاقة حاسكي دوسكي غوسكي دي حاجة تبقيك إذا رسمي بيله ولا رتدال الله هو كنا منيجي جوابلو شيء نتلي دنيا لا تروقوك آخرة تروقوك الله رزيل تيجي هج أجو علي عمر تصدي الشيب كذبوجي غو علي عمر جي الله سوجي ما خحلت إزولو كذبوجي بله هج الكتاب هج أورق سولوك أرى الدعاء صلى الله عليه وسلم بيت الله توتس جويلا جندير نفس هلدت أمون توجي جو غورستجي مون غورستجي أمون توجي نام مون غورستجي أمون توجي هبوني ثلاث سهاري زي كل جوات صل هجاق أقويت بوجي فتنة هي فتنة كلها نتلقوا عمال نتلقوا سرخ خادولي وكي عبد القادر السافدي أسول تيجي بيت هلوجو كوديا وليزا باسنجو كله وصول بيت هذا أقرب شهر حالدا مسحال باتشلوبو الله ظلم وشعدت عدت أمون هدينا كروك بقولي لغسول لكل فرعون موسى بك جوجو فرعوني جاقوج فرعونك أغاو غرق أروكاتوج فرعونك أغاو جوجو فرعوني موسى وقوليلا تدام خاو فرعون يتشانتاني الدنيا للدسان لازت بوسيس وشار حالدا مسحال باتشلوبو الله سلا بورخلت أمونو جلا عمق أزدت أده
عمقلت أمنو جيلا عدم أزدت أده چانگی سیک اب دوبلون که عمقاز کماتولا سیک اب خیریاب قایقان سین عمقاز کماتولا غول عمقاز عده عدم الگیت امونو گیلا حدی نب کروک بوک اولیلا تسوچات سن ریت البوسوله انت ایلا انک قبل سوناش چینگی به چه دازو بود سیبا خانشه زکات باقیچ اوگو جاق خاسیار تا دوگو شینو چیا سبود سیبا خانانی دیتسا شبا قرابیلن آبیزه هچ او شه هچ شه گوریتی تا خاسیار تا تا مسکین زبیرو گابونی راخون نولل دکارال مسکین زبیخ نولل دکارال مسکین زبیخ بسور بابی نولل دکارال چینگی خاسیار تا تا بگو شینه به چلتیگی باله زکات با قلوبک ارانی غب مسکین که ده کلانیش خود شعراوی سورای بگو یکی پترلو بیره رو علیم چی خوارو دودا شایله بسور بابا زورک کلتا مسکین چی دوداوی خیدم هل دادن بیت اون به چه دو چی وگی لغو مسکین سبود سبیق خراویدم هم کلک ادیو علیم چی سورای زکات الله اشورا بود سی بگو الله اشورا غوچی سو حقی بگو غوچی سو حق اچ بگو حوچی است خدوب غوسك إذا كل زكاة الحق سكر بقولنا نخدو غروش خوي زبيز بيولر هاو بتشدو تشيست هاو بتشدو تشيست أمريكا بتشدو تشازو كيمو كله شو لاسه تو زمان يتمكب تلحق يكون چرخ دوتسایل خورب کنی گیل چنی را چابوکه شو لاسه تو میلیون و نسکو میلیون پونچولا سوشار خدود سینگی باقولا رو زکات و زمان القصر و زعان ابانکروتی تاولا پیرامیده چنگی و رخون ارو کنیگی غور خون ابانکروتی تاونی که زکات غسل قبول دستت اسا اولا رو غستا غلط اتشارل دستناکه همه خطغو چی 2 میلیون دیواج اولوگو غسقز کلب زکات بک انا ایگو میلیون یکی میلیون گی خانوس ازرگو هاگو چی است خدوب سود سرا ایهت عنگی خا برود هاگو چی است خدوب خواهی بیولرشه غسل بود سیکوری تیدلگو شرعت خو بود سی بغل فقرا زکز کلب زکات غوگی و قز کلا چوگی دلگور حرالدین اصلوات ساز رحمگی چوگی ابون قطعو تز اوگی بیلیش خبت ارج بیلیش هرجوش هذه كلاري عدمزة ديت سابيت سلوات ودي زكاة خيلام دون خسر تلوات إزعنجي خسر تخيخرو جوك إيشو دنيا السرون هنو جواج أنا دنيا السرون خيخرو الله استون أنيوكي خيخيلا نت سابيت سلوجو لا دين السلوات صنوج ياما يسور أولي رجونوش جاقدود سواسه سچوجوگی چونین یاسکی روسا سکونین چانگو میلیون زه سارت کافکی دود صابونین چوقیاتمون حقلی دسا ویه دال دنیاوی اب حقلی دسا خا حقیال دسا کارماکس انگلیس وی هارو کنیگی الله هیچ این دعبادی لوک اردوس ابرا موجت بیت بوگاین ابون روح بقیاسول اون تیت ادرشت ایدال رس هیچ ابوک کرو چی چوقیات وی چوگو کانچو حروکی بوكانيغوني بوينغاز دا ورجمون سوق يخمرشت إزوغو غيتو عدينا دونغي بات أثيج خاليل بوساده تينغي هما خوك إزوغو أوتيلم نجا قدسو يسبيت سنة وقت خلو ما خاسكو جوك آن جو كامونيستو زمان يشكو دوم زمان يش بوك يبعودي بوك أني لدوموناو چورا يسول ويخلودا عمرو عراو تشيوك ياش جنديرين خديرواس بيشونك ودياب راكبو حجاقا ويخلودا وقما جنديقا خود أرال كاكاز دا سابوكينام حجاقا قوابيزي كولا تشياز جندير قد صدول غبوت سيجي بركامو داد دو جيلاي أبون حبهارو بان دو حربيتسا كل معدنان دنيا الله شروق خبو غلط عايزي أولا نمروز التعيش إيش فرعون التعيش إيش هامان التعيش إيش إحج إحيال تينجيها مليار داروك أرى العدم زول قسمت نتلادة تلوزور الدستان بيخولا هب قباك ألدي أولي وشياس العقل بكولي كيدو تسيبوك أولار دنيا الله تشياس عقل أولارو الله سوكحين قياس كوروغو عقل بكو نور الله استسنجي باج أولي أما الله سوكحين قياس أوني تشيتلو لحاقب شينب جابيس تبعانكو العربية كانال سبيت سلوبوغو
Dubai alda ugecu biznesmenas Avstriyaldasa aharecu kucu kanale $1 million kunile markaçudasa buguli de şözan keç ahuninam. Nötsa khalabe $1 million asukçan miskin çiyasul barkalabu size kulep. $1 million asuk çan zayıfasta kırçvaze kulep. $1 million asuk Jindir guğavçıya subuk umatile Rusu cemaat vatan heçevçi vukuları kidal. Çan gostak ezebuk arab jindir vatan alda jukhani gina ketsar khut ule şak teze. Keb gina ketun saat el keç ahunin abun itse kuçu kanatı $1 million kulevçi uduru şu kulev anta şu kulev. Nötsabi zebeyle duye şeb esul guriş ebutsinam. Esul guriş ebutsilan abula Allah haste iman suları çiğes. Hep abula materyalistas ama Allah haste iman gilsulev. Allah sullah jiyuk igi dava gilhalev. Allah jindat ul aşurab taklif gilhalev. Allah jindir kıyamet sebkuya hisab sual habi gilhalev. Ve men ya'mal mithqala zarrati khayran yara avlev ayet gitsalarav. Hep çiğes kida guabularu dir abunşe. Dir guril hidal bugev. Jak ham çerx diriş bugev. Habugu dik Allah's amanat habun kurab çerx. Amanat habun. Jak akuya çu betsavçi, çu aligar khasvit ani Germaniyalde. Operatsiya gabun kantigi baçun dovaç anani. Do çitlula do aliga khwetsize, do siret salharize, do siye bajaru qessayga talqeze sinarugunigi. Ama dostal halaru haqiqatalda do aligar khase kurogi Allahu ki. Beral jindiye kurogi Allahu ki. Do aligar khasabura jubuk jindi derazdat adu gibtsu khalna kebusize sababsun tuqterza bi Allah sarun tuqter zabaz dov habro ki çünkü kinnemnigi juasul aslu kinnemnigi şükru hamd busulu Allahu ki githaçugu nitlula çünkü çint utsu Ali Ömer vikiz hebu jaqase quyas chiasul ahmaqli insan şiukulu insan kula beral qanşani jani bexumbuge davla hükümet jinda gujul halarev Reketsa quyi da janib nusku tonel da satsikum bikabulubu. Hagab hanal kesekat. Poçkaya çambat ayab çiskabulev çiyasu qarqalal da janib. Bişungu insana su jaqase qoyash bugu jahil ki bugu saat halebu meshedili shabat sul gurdet halebu shib khamil ab. Çünkü Adet Arab kurtka tsexula kojanishin abun, mashina tsexula shib zavodashul abun, motor tsexula chanla shadini sil abun, ama jin dirgurek ella shadini sila bigostal halel hechu. Hu uruz jindiye kulev habulev haleb hechu, mozgasul rol gostal haleb hechu, tinki go fakir jahila u gawach ulugu bukluja nisa tsuakagi baqarqun tsuki go hunsh qahat qambi kharab li Allah ilan qanet ishi li Allah. Gurishqa kakras buklub batize khudum aneb qan guri. İnsana su qarqala gurishwat Allah heldet urit el habuluge. هيش أبو حنيفة إمام رضي الله عنه من عرف نفسه عرف ربه جندير نفس هارجيست الله كخليل هؤلاء خيميك وجيلا والله هؤلاء فيزيك وجيلا والله أما جندير كو نفس هارجو خيميك فيزيك كيدا غوك إزوجيخ كيدا غوك إزوجيخ إنسان است جندير كو أدرت أربرت الحالب وجوجو الحالوج نجد تسوتي الحالوت أدرت أرب راتليق بالون أما غوتشي جوجو الحالوت غوصل عمره غوصل أبي الخراكتر الحالوت تيجي نج غوتشي أستبوجي بيت أمكولي راتليق بالون بقولي له بقولار كده هل نتس حركة بقى وتصل علم الحيط الله بابيس جاك قد بيشورا قول حلال السنة ولقى بس ده علم قل حاجة الله بابيش وني كيري هالكيلي لامخ كيري هالكيلي لامخ جاك قنوت سخلا بهم شو قان شو أنك ميكلسون أجمع داغستان وده چان شين علو قنچه سوق بالانوش چان شين علو قنچه سوق بالانوش راس كعيبت العلو قبي بيتهرال ده برج برجون
هت عربة الشاعر صوت أقبر بوجو جني زمانية محمد سعد رمضان بوت رحمه الله سيريا خلق ده خنوسون عربة ده خنوسون جن سابلوك أرو إذا كان الغراب دليل قوم غيتو جيبوك زمانية عدم زوت سواق خنشوني لا أي جاهل شيخا يمر بهم على جيف الكلاب هب غديتسا جیندا خادورو گرات شولیلا کافور گو خارال ای خارال خوابازول برکانال دت اسان هیچ نیتلیش های قراول واتسال هب عم بچولی ایلال دت های مسلیزه کولا قطینه تلفنال گیکلون بکلو که زمان خویزه بیزه حال تیزه بیولارو هیت اینه مخاط علمی المتونال عسینات اختورک اقش هزاریزت امیال دنیا یبگیش هزت امیال دینی یبگیش هزت امیال هزلو مزگ هبه بد صدبشون صوربشون ویروس هزو صوربگوره خواه قصه قچه چوگروگو واتساپ حالا جانب قصه قچه چوگروگو پریکول زخبالان قصه قچه چوگروگو محصرال بایوی کازو بایابا زخبالان کین غسل مزگ احازه بگیم کین غسل بهتر حالت ایزه بگیم چوبو گویسه بهتر حالت ایش غسل حالت اولار اشیدا هجا قاقویت یاسال واسال رینا ریخی کین نبگو کولا نیتلت عدم دان دیاری چوگو عبدال زبی دان دیارو لوکی عبدال زبی دان دیارو لوکی ایگو عدن استویت شولا انسان ابولا اون سالده سراغ غیلدستان ابول عربس اون سهچ اولیت چوجو آدم داگی بیخینچی استرکل اون سهچ اولیت اون سکی بگم اصلگی تلفن رو قصل بک این دا دوی خونیسون جون دوست کره عدینن اصلگی تلفن دوی خونیسون اوگی جون دوست کره عدینن دویگی تلفن نتروسه سکلوره عدین کیابلی آخروسه سه اسگی کیابلی چوجویا چر عدین تلفن تینگی غبروق بیخیچ و غبروق دندینی بگی بیغاب هیچ امتی دلخه نیتله قرآمو گو رزوا دال دهلیزه رزوا داری خیاطل اسباب و نیتله تسکره گابون پونتزه گرون اینترنت هادا بیشکی زبولی بو چویش کارچین کاچ اوراب دلار آلوگو ابو گیل شیم جو قا بحرت بچ عرب خالین شیم غلابلی مهاری تخا چینگی تور تالتات ادوگی مشهدیل هدینه سجالوگو ارق آلوگو مشهدیل چوگی دال جالوگو هدینم پونچاره گوش هر عدین زودویا خیچوگوی کلی کی گوش رو قوم چوجو کیابیزی بگم کی گوش رو قوم پسودا چوریزی بگم کی گوش رو قوم روسس قلو خبیزی بگم سالخ أورجس عمرك صلى الله عليه وسلم سوقي خديجة تيجي رضي الله عنها سوقي عمرك صلى أورجس كنا قلو قبل بك عرب رقوب غش أورجس كنا قلو قبل بك عرب أورجس صلى الله عليه وسلم كتاجي تروق خلان خديجة رضي الله عنها أنت رما خد روقي تروق خلان أورجس صلى الله عليه وسلم جود وحرال دوج زمانية خديجة رضي الله عنها كونجي بيتولان كنا بقول قلو كيابولان قريشها أورجواج أولان كوين بوسيزه قاچان كوينجي أولان أورجواج إذا جندير قل همالجي جودوت سخيخ زرا شرال علي أصحاب رضي الله عنه زبير بن عوام رضي الله عنه جندير قوات سلواس وهدين قو جندير قوت سوى خنوك أربيت إرانشي سنوك أرال همالجي كنا زغوزي تربية كن خديجة كيك أولان رضي الله عنه كنا بروق بيات شتير يالدوغي هتين بروق وجن قريش هدينا عزيزنا فاطمة رضي الله عنها هدينا عزيزنا علي رضي الله عنه وهدينا عزيزنا زبير بن عوام جيش احيا الابطال جاق سقياس استمت الامه خنسانيجي سونيجي ازوتني ترشات زغراشات ولار عاد سوت سجوق ولار واتساب جاق عمري ستوسنا قطروجي تشال كل عرات بوك ونركمان رقرال عرض بکن افیار هبورال عرض سورازبار کباز اوبیستو الکانال عرض سبت ارسوری زبورال خوب الله بالا هننی وقت خورو چیت سبب حکومت لت سبب عرب قرنش انتیلان قبل سنابز و باقی بغار رما جاقا خبر گسونت داغستان تو خوب الله دا خورال چازو خلابوننی وقت خورو چی داغستان تو خوب الله دا چونی گوگوی هيجو عارشو تخرج شيروجلي جيب خوي المسكوت السامة لتباج ولان سو زمان كيك إجروب جيشون مسكين زبا زغورة بخا
Bağlah bir konarats bu genitler oluk kabazol. İk grob gilson. Dağistan'da geçen ürts onxarası xubaleçel xaskudo çehya mramarasu zanabi ürts arada guriş tobu miskin çiyasta dop zunugi dop qaçay gabizi kulareti munçu xarjgu neçivçiyas kindop şineju xabatat xoizabil hes ürts onxaral adigi kweşalugu raq onxarazdasagi raq onxaraze şahitli bugu ürts onxaraze şahitli bukuli ya ürts onxaraze şahitli bukular vatsalx يبون نتلت هذه كله هي تابعون باج ولبعل نتلت سوتش أوني زكولا غولجي روحون هريزة بهولا ربات آبات إل عادة تزدا أورك صلى الله عليه وسلم نتلت كانت إزجارونا حجة الوداع دجين سابر خطبة الدسان إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم نجر بيالكي بوتسيجي نجر حرام بوكو أي شرع سنوخ غورب كوت نوجد سبت الله حبيزه حب قوياش حب متصلت جيب حرام حبورب كينيجي حب شهرت أبولو أورق صلى الله عليه وسلم حب خيرية بقالته خادوبجي أورق أبولو صلى الله عليه وسلم لنوش كانت إله كنم نيجي جاهلية بزمان يتبوك أنشين العادة تلقي قراء لك إشنا رجين صحات إذا غرقهم جيله محمد رمضان بوت يسأل رحمه الله الشيء أبر أورق صلى الله عليه وسلم حتى إذا قلت لهم جنابون جندش حالبوك إناس آخر زمانيات جندير أمة تلدسان شراج إزروجلا دوب جناورات ركلت باخ شرب جندير جوخات دوب بركان قات إباق خلي عدنان أورق صلى الله عليه وسلم حتى إذا قلت راخ شرل دوب جاهلية أبيعة تلت إيهارولين خلق باج إزبوجيلا هس أبوني لأورق صلى الله عليه وسلم جنديل حد إذا غرق بجنابون أسين أبونين أبون أبيج إلى شيء ناق جندير أمة تسو عدم راج أوليروك إلهان جندا جودت سقوط إيه أبيجوجيب نتسخلا به شيء خرابك أدنيتلر دينا سو براتسن شامبا تولب دنيا لسو عادة تل شانا تولل خمر حبورابك أدنيتلر شام براتسن باتولب واسسه çünkü kızan habule bak aldı ya giyas tule bak aldı diniyem çam %% ban tulem nitler dünya ve çam %% ban tulem bu kilerim nitler ömrü bu se nitler xal habunani diniye %% çan dünya ve %% çan nitratullah hakikat aldı seresel qarna bit adira qunruk arani ne çeze karam halalda dina tutsun mahkaç kuruni jugu khut içesin beyliş vatsa nitledinuk is Nijeda shala komunist sazu zamaniyat Moskol daro changi kherovchi jodorusut qambuge mashkit rahize iznu kleinav Kherov habgun qutchi han qunini tlal mashkital Moskol dechin inchugu qunini tlal mashital kinnamnigi ustoyev gerequn Umuzu zamaniyat çuqu qaze kanani çehiye zatala qurtsiyochun tatsiyochun quqaderuyat quqalan qarshi Adi ğunun dop harigi gurişha. Maya busun çak hizabun komunite kina gujo. Şurup gitsin kloriç ugu atverkayat şurup örtet maya busun klumugu. Kenna gugin bir hiç uklumu. Yari hemakat maşki taldegi vaçun sojda habize kularu haslu bihin çiltişi bu kulüp. Gurişha. Çünkü vaç ulav dikkat ego çocuğa çizbe ular işçiler. Oha. Rada boru haligi buguli kaktegi vaçular uçiyase suç çocuğu gitsin. Beyle de abun işka bizi keler işte biriz avuzu. Keler ile. Keler iş bizize. Edam bajari hiç ev. Hayya ala salatım alas kakte vaçun bajarular ev. Dolar ev çekhasul. Vaka vakkari hiç ev. Udva de kulak uhilen ukul ev. Gurişhan. Gurşi guruni mat salar ev. Çünkü dina tut ink salarev. Din bir çaralda sakugu kuluşugu sunumu jigi alhambel çingut salize salarev. Dibir hiç unanit seva kun kakban bajarularev. Askaral salarev. Hav vaç ulugu çingi kudiyo Kaysar Khan adinan şiva bize. Ya. Çugi dal abiyazat tenustalt aderusizig. Ya. Hep şu dinaslı vatsal. Hep kula çiyasu slaba umiye. Hep bu slaba umiye. Bit arabu bihinçiyas un qoyhizen Kur'an aljanik.
unqaslegu adlu gabun unqaslegu nafaqa iklun huquqalgi turazarun ebelin suyekule huquqalukula khimalaze kule huquqalukula tingi Allah sekule haq bukula Allah su dina sekule haq awaraga su sunnata sekule haq bukula helkinna nige huquqalgi tuwaro bihinchest abula uzdenchina gurishqa ama khaduba qaqar arsh adinuge raj adinuge chesta kidda guhebi khular hebu nitleda jaqa seqwel haze kulejo nitlrun sunugo samadelni gordos talaha samadelni gordos talinujada haburavkha iskustveni gordost iskustveni tadianki quluqalda sananit aula krestalda sawa qanit aula aratsbil ananit shuula Tsugida habunani ula Dagestana su tarikh aldara qaral alim zabiruka hedingut sereka biruka fuqara alruka ana ama rujulat qart bugeluk ana tarikh alsarna khitaral gurishqa chit abiata saula watsab chi haula ru tsugijuas hawluk aran umar ashabas radiyallahu anhu yas antilon quruq ibarab gurderet izibuk ichu Palestina luk ularus hizegi inuk ichu çehiyal çünkü utsalabazu popal gundan çaze Abu Ubeyde bin Cerrah'da gabize buk ichu ya amiral mu'minin mumeter çehi gundan çaze hep suret el-Khisun buk ara anişin abidal vayhak mun askarasul beter Qur'ani beter kudasajin samun waqize ukana nahnu qawmun itlugu qawm a'azzana Allah bil Islam İslam odasun Allah skuduarural idha ibtaghayna al-izzata bi ghayri al-Islam İslam kureldasun çuh harama khas adallana Allah asnit udur an harula do Avstriyalda sayaç aray kuçu kanalda sagi çuh harama khas Tsugi mahtelda sagi çuh harama khas dinginitler hab abile plano Dikarav zamaniyat sarginitler magagi tsugi shomagi guruni khut ichemakhat sundalun itle izzat shele sundalun shele watsam sundalun shele sheze kanani jujuchi jindir nafs haldi ussizkul jaqaditsanu jawazablugo meterwali kakti wachulu echu cheisarwali kakti wachulu echu abilele to qaqaqi kuniso kiwidwar ana gurido nitle qara muamalat bi khizabis عملت حركة باقي زوجو تشيز هانا مسلم أولادهم بالسربانشي إما خالشنا وعذابتين هاريزي كولار واتسا خالشنا وعذابتين هاريزي كولار يحبك إذا قرأ متغسنا سو خلق الدا جالستي دستان تلو هرال جودور أموم الشال ul bulshal sil nasla bijal jodor familia shib mekh pasport telebalaize beyleri shos dunuk anujuk atsugi daluk shib jindir familia ime otchesto balaize beyleri shwatsal balaize kha nitlada bi kana Dagestan oda buk ar ahval hal Muts gebashtat sebe gurk buk araugi un ade tsugi dawach izan kina bazar buk arab internet tojani bit arabit sen dunni charab halukan dahal quyabazda shuleb dunyaviya dahal quyabazut saraldat ad bagilem nitler khalq kurisha bagilem nitler khalq İmanasılgi dinasılgi urgal hiç ugu jivju kharulugu ninza adinant adekhun. Nitletse Allah razı haunani Allah snitki razı harula Allah snitle tawfik egi Allah razı kutsat nitruk izavatsa. Etun khalatun ayib gavugen ujetsa prosto dirgu bit arabitsani Dagestana tu tarikh kitsalarmaq nitler umuzla adan figurujulat ki qart ki bikharma nitleta khum jubusarmaxat bit arabitsani dun nechulu haluk chamba serial rus habi hech nitler jaqagitsere gamaç beklun umuz nu khalarura domaxa kafil kibuk arab chamba serial rus habi nitlerechel umuz ganchil gungal garun jaqagi chakhulu simbuge Chanitler basriyal Rus habi hechel saparat uluchi janucheze karmal umuz harroja qayganchil naqerugel netsa khala bi habshina bechel ugenitler nukhaq chicheze rugejal mahtsun khadarun tingi churuk khalderusun helerusunat guri ugekh
За прокабах дуряни решонани кошбихугеги какбалеру қимбукула хабун цужунит бусурбабруки халабун жанви шото жанви рак хараб халбукула товщина жугибази Аллах арат скура махал цугитазе кечел миллионо гикура махал не ужеле беуларе цуанц азаргуан цилешу аза горушки клон цухизан хималазе хаджат цинг арат скураро мискин чиесев халт иги клон мадирос какки бай махабги хабе хев чиесу хаджат ки бурхун хебжу хабунани хавги вақуца хози қинугиш хеч элхидал хаб дуния лули жубук улар ва салаха дуния бугу хеч уги улареб эзиги улареб ама унче зе хачунани чехкиби қуле умуз абухе қареб чехат нахба қареб нуски қурчулинам Allah asni tezassan harugegi netsa bitsuliju khulbugu bitungi bitshilinamun amma gorets abrujat ma'na qularu garian kabrujat ma'na qularu nitler amal wedingu nitler khasiyat nitler khwadi tsukudubus hizet dozdaretlar bhechunan Allah asni tharegi Цинги нитлер умуз де хуреллан қайбу кездассан хаиқаталда нилчу хизекарал умумулук нитлер вала рухва нилчу хизекарал умумулук ама бишунгу цинги хаути зекара жубугу чу хизекарал умумулгитун қуаску эчебжода хадуни тлинитлара замах Allah tawfiq watsal Allah snit kant izarigi khasku am'un bachul ala Allah spichikegi walhamdulillahi rabbil alamin. Конечно, сегодня, альхамдулиллах, наши алимы, ученые, очень хорошие, которые нормальный человек должен понимать, на этом языке говорят наши ученые. Пусть Аллах даст здоровье, чтобы от всего плохого Аллах уберег наших алимов, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, то, что нам принес, это доводят до нас именно алимы, именно ученые, не другие люди. Другие люди, кто-то ремесленник, кто-то врач, кто-то учитель, кто-то нам дома строит, кто-то там еще поля готовят. А алимы, они именно до нас доводят то, что принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и это то, чем доволен Всевышний Аллах. Пусть Аллах даст нам тауфик, чтобы мы то, что нам говорят, то, что мы слышали, чтобы мы поняли, чтобы мы сохранили и передали нашим родным, нашим близким, кого мы любим и кому мы желаем добра. Еще раз баракаллах, аль-хаджи. Всего вам, всего самого лучшего. Сейчас к нам пришел наш брат, имам Навагатли, Абдуррахман Хаджи, иншаллах, ему тоже дадим слово. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, ва афдалус салату ва таммут таслим. على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья. Пусть Аллах сделает нас из тех, кто принимает и следует тому, что говорят наши ученые. Я хотел бы рассказать хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как раз к тому, что нам объяснил наш алим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Салясун ман кунна фихи ваджада бихинна халаватал иман». Три вещи, говорит, есть. У кого они будут, он найдет, он вкусит сладость имана. Если три вещи, вот эти три вещи будет у человека, он вкусит сладость имана. Айякун Аллаху ва расулуху ахабба илейхи мимма сивахума. Чтобы Аллах и его посланник были самыми наилюбимыми ему. Помимо Аллаха и посланника. Аллах и посланник должны быть самыми наилюбимыми для нас. Самыми дорогими. Аллах и его посланник. Первое. «Ва юхиббал мар'а ла юхиббуху илля лиллах». И что он любил человека, брата мусульманина, ла юхиббуху илля лиллах. То есть, и не любит он его, кроме как ради Аллаха. Кроме как ради Аллаха. Одно из трех, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упоминает, что мы любили друг друга. И что мы любили друг друга только ради Аллаха.
Особенно, чтобы мы любили людей, у которых знания, чтобы мы любили людей, которые являются наследниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это ученые. Аль-уляма варататуль амбия, ученые, наследники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк это хадис говорит. Третье, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ва айякраху айяуда фил куфр, кама якраху айюкдафа финнар». Чтобы человек ненавидел, чтобы человек не любил неверие, так же, как он не хочет ненавидеть, чтобы он попал в ад. Вот так он должен ненавидеть вот эти все грехи, ненавидеть неверие. Вот эти три вещи, у кого полноценно, если человек будет соблюдать, иметь в себе, он найдет вкус имана, дорогие братья. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Вкусит сладость имана тот, кто доволен Аллахом, как Господом. Тот, кто доволен религией ислам, как его религия ислам, он доволен им. И тот, кто доволен пророком, саллаллаху алейхи вассалям, нашим Мухаммадом, как пророком. Если мы довольны ими, мы должны следовать тому, что говорит Аллах и Его посланник и наши ученые. Без них мы никто. Пусть Аллах нам даст тауфик следовать им. Делать то, что мы можем просить, то, что мы можем делать от себя. Мы должны просить этого Аллаха тауфик для нас. Пусть Аллах даст нам тауфик. Ва ахиру да'вана альхамдулиллахи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Пусть Аллах примет наш маджлис. Пусть Аллах, как мы здесь собрались, чтобы нас Аллах собрал в судный день Джаннатуль Фирдаус. Пусть, как наши алимы сюда пришли, чтобы баракат пришел в наше село, чтобы единство, любовь, уважение, чтобы Аллах уберег всех нас от всего плохого, чем Аллах Всевышний Субханаху ва Та'аля недоволен.